Mwiriwe mwese kuri uno mugoroba tugiye kuvuga ku byerekeye ikimenyetso c'Imana. Abantu benshi bakunze kuvuga ikimenyetso c'igikoko. Uno munsi tuvuga ku kimenyetso c'Imana, kuko naho Bibiliya bakunda kuvuga yuko ivuga cyane ikimenyetso c'igikoko, ariko abandi bita ikimenyetso cy'inyamaswa, ariko biravuga n'ikimenyetso c'Imana. Mu minsi ya nyuma ntabwo abantu bose bazohabwa ku kimenyetso c'igikoko. Hariho abazoronka ikimenyetso c'Imana. Mbega kenshi abantu bakunze kuvuga ikimenyetso c'igikoko bakunze kuvuga utuntu ngo twa micropise ngo bazoshira mu bantu, bamwe mbere ngo muri Amerika ngo batangiye kudushira mu bantu n'ibindi. Iyo ni imigambi ya Satani yo kugira ngo yibagize abantu ukuri, ntaho Bibiliya yigeze yigisha yuko ikimenyetso cy'igikoko kizoza muri twa micropise bazoshira mu mibiri y'abantu, cyangwa se ngo batera amakashi abantu mu gahanga. Siko Bibiliya ivuga. Bibiliya ivuga gutya ngo reka tugende mu Byahishuwe 13 umurongo wa 15 tugeze ku murongo wa 18. Haravuga gutya ngo igihabwa guha ico gishushanyo c'igikoko guhumeka, ngo ico gishushanyo c'igikoko kivuge kandi cicishe abatazogisenga bose, gitegeka ko bose aboroshe n'abahambaye n'abatunzi n'aboro n'abidegembya n'abagurano bashirwa ku kimenyetso ku kiganza c'iburyo canke mu ruhanga, kandi ko hatagira umuntu yemererwa kugira ico agura canke ico ashora atari ufise ico kimenyetso nico zina ya ca gikoko canke igitigiri c'izina ryaco. Aho niho ubwenge buserukira. Ufise ubwenge naharura igitigiri c'ico gikoko n'igitigiri c'umuntu, igitigiri caco n'666. Nukuvuga yuko ico kimenyetso c'igikoko usanga cyujuje ico gitigiri 666. Ico tuzociga mu cigisho gikurikira, ariko no museka tuvuge ukuntu ikimenyetso gishirwa ku kiganza no ku ruhanga. Ijambo ry'Imana ntabwo idusiga mu rujijo, riratwigisha rikatuyobora. Kuvayo, igitabo cyo Kuvayo 13 haratwereka ukuntu ikimenyetso gishirwa ku kiganza no ku ruhanga. Haravuga gutya ngo, nusoma umurongo wa 16, baravuga ibyegezo vy'Imana uko dukwiye kubitwara nk'abantu b'Imana. Umurongo wa 16 uravuga gutya ngo, ivyo bize bibe nk'ikimenyetso gishinzwe ku maboko yanyu kandi nk'ibishizwe mu ruhanga hagati y'amaso yanyu. Ibyegezo vy'Imana bigomba kuba nk'ikimenyetso gishizwe ku kuboko kwacu no mu ruhanga hagati y'amaso. Nizo mpamvu niyo bavuze ikimenyetso cy'igikoko bavuga yuko kiri ku ruhanga no ku kiganza. Ni ukuvuga yuko amategeko y'Imana agomba kuba ari agenga ibikorwa dukora, ibyo dukora byose kabihuje n'ivyo Imana isaba, kandi no mu gahanga kacu, mu mitwe yacu akaba yanditsemwo. Kuko abantu bazohabwa ikimenyetso cy'igikoko nabo n'abantu bafise mu ruhanga rwabo, mu mitwe yabo, amategeko arwanya amategeko y'Imana. Nibo baba muri kino gihe batangiye kwigisha, bigisha ngo amategeko y'Imana ntabaraba, ngo bo ngo bacunguwe ngo kubw'ubuntu. Bagafata amajambo Pawulo yavuze bakahindura ukundi ku buryo bwabo, ngo arabukuntu bigaburira abantu. Mbese ubuntu umuntu yobuhabwa gute atacaha yakoze?
iyo umuntu bamugiriye ubuntu bati ubuntu bw'umukuru w'igihugu, itegeko ry'umukuru w'igihugu irategetse ngo abanyororo bapfunzwe kubera ibyaha ibi n'ibi bamubwiye iki n'iki bose nibasohoke. Umukuru w'igihugu akugiriye ubuntu, ariko itegeko wishe ntabwo arihanaguye. N'Imana iyo itugiriye ubuntu muri Kristo Yesu, itugirira ubuntu muri Kristo Yesu kugira ngo twebwe abanyabyaha tuve mu byaha ko tudafite icyo tworiha. Yesu yaraturihiye, ariko itegeko twarenze ntiryigeze rihanagurwa. Nizo mpamvu abantu banka amategeko y'Imana bakavuga ubuntu gusa, nibo mu gihe ca nyuma bavuga yuko bafise ikimenyetso c'igikoko, ikimenyetso c'ubugumutsi, ikimenyetso c'uko ari abantu b'abagome badashaka kugira ngo bemere ubutegetsi ubwami bwo mu ijuru. Ntibemera ubwami bwo mu ijuru. Nayo ivy'amakashi n'ibindi ntaco bisa bisana. Ikashi y'Imana idushirako nuko twemera amategeko yayo. Reka twihuta dusome Ibyahishuwe 3:12 turabe ikimenyetso cy'Imana ukuntu abantu b'Imana bazogihabwa, mu gihe abandi bobo bazafise ikimenyetso c'igikoko canke c'inyamaswa bazoba ariko barabazwa n'ivyago bizaba vyatewe no guhitamwo kwabo. Tugiye mu Byahishuwe 3:12. Umurongo uravuga gutya ngo unesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje, kandi ntazosohoka ukundi. Nanje nzomwandika ko izina ry'Imana yanje n'iry'umurwa w'Imana yanje, niwe Yerusalemu musha ururuka uvuye mu ijuru ku Mana yanje, kandi nzomwandika ko izina ryanje risha. Umurongo utangira uvuga ngo unesha, ni ukuvuga yuko hazoba urugamba. Ntabwo ico kimenyetso baza kugiha umuntu ari we wese, n'abantu bazoba bageragejwe, bazoba batsinze urugamba rwose mu buryo bwa mpwemu, bazoba bagerageje kugira abahakanishe ivyo ijambo ry'Imana rivuga, ivyo amategeko y'Imana basaba bakashaka kugira ngo babakuremo. Ngo abantu bakavuga bati twebwe twiyemeje kuja mu ruhande rw'Imana, dupfa twakira tuzogwa mu maboko y'Uhoraho. Mbese ico kimenyetso cy'Imana kizohabwa abantu bameze gute? Muri Ezekiel 20:20 haravuga neza ko isabato niyo izoba ikimenyetso cy'itandukaniro hagati y'abantu bakorera Imana n'abatayikorera. Ndasubiramo, izoba ikimenyetso hagati y'abantu bakorera Imana n'abatayikorera. Reka dusome Ezekiel 20:20. Ezekiel 20:20 haravuga gutya ngo, ndetse reka mpere ku 19 kugira ngo tuvyumve neza. Ezekiel 20 duhere ku 19 dushitse no ku 20. Haratubwira gutya ngo, ni jewe Uhoraho Imana yanyu, nimugendere mu mabwirizwa yanje, mukomeze ibyagezwe vyanje, muvyitondere, mweze amasabato yanje abe ikimenyetso hagati yanje namwe, kugira ngo mumenye yuko jewe ndi Uhoraho Imana yanyu. Yesu yaravuze gutya ngo, ndababwira ukuri, kugeza aho ijuru n'isi bizoviraho, nta n'akadome, nta n'akanyuguti, nta n'akarongo kazova kuri aya mategeko gushitsa aho byose bizoheraherezwa. None iwanyu, hari iwanyu mu misozi, ijuru n'isi ntibikihari? Jewe iwanje aho ndi ijuru n'isi biracyahari, ngira ngo murabona ko tukiri ku isi, kandi mu bihugu byose baravuga ko ikirere kiri kwa kundi n'isi kandi kiri kwa kundi. Ni ukuvuga rero yuko amategeko y'Imana aracahamye, aracariho. Abantu rero bavuga ko bashaka kuzoronka ikimenyetso c'Imana, basabwa no kubaha amategeko y'Imana, kubaha itegeko vyayo,
isabato y'Imana ikazoba ariyo ibatandukanye n'abantu banse ubutegetsi bwo mu ijuru. Hanyuma rero abo bazandikwako izina ry'Imana n'umurwa wayo n'izina ryisha rya Yesu. Ico cigisho tuzokibananya mu minsi igiye kuza kugira ngo abantu bumve neza icari ico ukwandikwa kw'iryo zina rya Yesu. Ubwo mbasabiye guhitamo neza izina rya Yesu. Amen.